Uviđaj koji će ostati duboko urezan u moje sećanje dogodio se 13. februara 1995. godine u ulici Grčića Milenka u zgradi broj 1 na 16. spratu u stanu porodice Belivuk. Scene sa tog uviđaja ne mogu i dan danas da potisnem. A šta se u stvari desilo? Te večeri u ulici Grčića Milenka, broj 1, na 16. spratu zgrade, desila se snažna eksplozija. Komšije su odmah o toj eksploziji obavestile policiju, došla je tamo i hitna pomoć, na kraju su intervenisali čak i vatrogasci. Te večeri ja sam radio normalno svoju noćnu smenu koja počinje u 19 časova. Kolega iz 8. odeljenja pozvao me da se spremim na uviđaj, da se u toj zgradi, kao što sam rekao, u ulici Grčića Milenka desila strašna eksplozija, da najverovatnije ima žrtava i da se spremimo da odemo na uviđaj. Spremio sam se za uviđaj. Uvek na takvim uviđajima idemo nas dvojica, eventualno trojica, ali ovom prilikom ja sam na taj uviđaj išao sam. Kada smo sa kolegom iz 8. odeljenja, gde mi zajedno radimo uviđaj, došli ispred zgrade je bila gomila ljudi. Ušli smo u lift i otišli na 16. sprat zgrade. Tamo je obezbeđivala lice mesta policija. Bila je postavljena i traka koja je obezbeđivala lice mesta sa natpisom Stop policija. Šta znači ta traka na lice mesta, da sada malo i pričamo o njoj? Ta traka služi da ne bi do mog dolaska na lice mesta ili mojih kolega došlo do kretanja po licu mesta od strane nepozvanih lica, da ne bi uništili ili kontaminirali tragove izvršenog krivičnog dela koji su jako bitni u kasnijem razjašnjavanju krivičnog dela ili događaja. Kada smo izašli iz lifta, u hodnik osjetili smo miris paljevine. Stakla od vrata su bila sva opucala. Ulazna vrata stana porodice Belivuk nisu postojala. Njih je detonacija kompletno izbacila iz štoka i delovi tih vrata su se nalazili u samom hodniku i neposredno pored lifta. Daljim ulaskom na lice mesta zatičemo prostoriju, predsoblje i dnevni boravak koji su totalno, eksplozijom uništeni. Na podu predsoblja i neposredno pored ulaznih vrata kupatila na desnom boku zatičemo telo Nebojše Belivuka, a neposredno pored njega zatičemo i telo njegove nevenčane supruge Branke. Njeno telo, odnosno njena glava je bila okrenuta prema ulaznim vratima stana, dok je telo Nebojše, njegova glava je zatečena okrenuta prema, dnevnom boravku, odnosno prema trpezari. Na njihovim telima su bile povrede nanete od eksplozije. Sada mi dolazimo do zaključka i vidimo da se radi o eksploziji ručne bombe. Imamo po zidovima, a imamo i na telu tragove od sačmi. To je ručna bomba, koja u sebi sadrži olovo. Ceo dnevni boravak, svi stolovi, sve je to bilo izvrnuto, prevrnuto, stolice su bile razbacane, vrata od terase, koja se nalazi pravo tamo od ulaznih vrata, su bila takođe otvorena, stakla polomljena i na terasi je još uvek pomalo gorelo, odnosno tinjala plastična kanta u kojoj je bio benzin, a koji su vatrogasci pre našeg dolaska gasili. Desno gledano od ulaznih vrata nalazila se i ta dečja soba, na čijim se zidovima nalazili tragovi od snažne eksplozije, a takođe su i delimično popucala stakla na prozoru te sobe. U toj dečjoj sobi za vreme vršenja uviđaja nije bilo nikog. Samim ulaskom na lice mesta nama je potpuno bilo jasno da aktiviranje jedne ručne bombe ne može da izazove ovakva oštećenja. Tom prilikom smo se usaglasili, ja i kolega,
da je tu moralo biti još dodato nekog eksploziva da bi eksplozija napravila tako velika oštećenja. Kasnim veštačenjima uzorkovali smo materijal sa centra eksplozije. Centar eksplozije je taj gde je najveće oštećenje, gde je ručna bomba pala i odatle se uzima uzorak da bi se naknadnim veštačenjem odredilo koja vrsta eksploziva je tu u pitanju. I naravno da smo sutra dan dobili izveštaj da je pored te ručne bombe u centru, odnosno krateru te eksplozije, pronađen i plastični eksploziv pentrit koji je veoma velike razorne moći, koji ima strahovitu brzinu detonacije. Radi naših gledalaca, radi znanja naših gledalaca, samo ćemo napomenuti da je brzina detonacije 7400 metara u sekundi, a razorna moć je strahovita. I mi dolazimo do zaključka, nije meni to znači bila prva ručna bomba koju sam ja radio, ali kada uđete u sam stan i kada pogledate kakva su to oštećenja, a faktički ste na uviđaju našli realno gledano kašiku ručne bombe, odnosno ručicu ručne bombe i osigurač, i to vam govori da je zaista aktivirana ručna bomba. A za ova druga oštećenja, vi dok ne izvršite ta veštačenja i dok ne utvrdite o kojoj količini i o kome eksplozivu se radi, vi ne možete odmah trenutno da kažete. A šta se u stvari desilo? Nebojša Belivuk, koji je inače bio medicinski tehničar u gradskoj bolnici, posle toga je napustio taj posao, pa je se bavio nekim privatnim poslom, biznisom. Čitava njegova porodica živela je skromno u jednoiposobnom stanu, kao i sve porodice tih 90. godina, kada su bili skromnog materijalnog stanja i kada su morali da se dovijaju na svakojaki način kako bi zaradili za svoj život. To sam naravno zaključio ja sada na osnovu onoga, u to vreme je bila prodaja benzina, pa pošto su ljudi imali znači 2-3 plastične kante sa benzinom, verovatno su u vreme te ekonomske krize, tog rata u okruženju tih sankcija, i oni su ljudi morali da rade neki posao, da prodaju benzin da bi preživjeli. Kako je on nabavio ručnu bombu i eksploziv kojim je ojačao tu ručnu bombu? Šta to znači ojačao? Pentrit je plastični eksploziv vojni koji se koristi danas zbog svoje razorne moći u građevini, u rudarstvu. Koristio se 90-ih godina, vojnici, odnosno ljudi koji su bili na ratište, oni su te ručne bombe, da bi imali što bolji efekat i da bi imali što više žrtava, ojačavali pentritom tako da bi eksplozija bila snažna. Pentrit je znači eksploziv sličan plastelinu, žućkasto bele boje i može da se oblikuje kako vi želite. On je u ovom slučaju, pored bombe, lepljivom trakom zalepio negde po proračunu naših veštaka oko 100 grama tog eksploziva. I kada je došlo do detonacije kašikare, ona je takođe izvršila i detonaciju eksploziva i zato je u stanu došlo do strašne eksplozije i do stravičnih oštećenja i naravno do većeg broja žrtava nego što bi mogla da izazove jedna ručna bomba kašikara. A kako je došlo do te stravične eksplozije u stanu Belivukovih kada su živote izgubili Nebojša Belivuk, koji je tada imao 34 godine, njegova nevenčana supruga Branka, koja je imala 31 godinu, i njegova tašta Mirjana, koja je imala 55 godina. Još su povređeni bili njegov tast i njegova svastika. Po priči njegovog tasta, tog popodneva, 13. februara 1995. u stan Belivuka došli su njegov tast, tašta i svastika. Sedeli su za stolom u trpezariji i pričali su. Jednog momenta počinje žučna rasprava. Počinju da se svađaju Nebojša Belivuk i njegova supruga. Tu svađu su čule i komšije. Zbog čega su se oni svađali?
to meni nije poznato zbog protoka vremena, zato što nemam predmet kod sebe da pogledam, ali imamo dalju priču da je jednog momenta Nebojša ustao i iz jakne koja je bila okačena na čiviluku u predsoblju stana neposredno iza ulaznih vrata, izvadio ručnu bombu i držao ju u ruci. Tast mu je to momenta, koliko se ja sećam, rekao: šta to radiš ili nemoj to da radiš. Sljedećeg momenta on je video osigurač u drugoj ruci od te iste bombe kod Nebojše Belivuka. I tu dolazi najverovatnije do kobne greške koju pravi Nebojša, kada je verovatno pustio ručicu ručne bombe, kada je video šta je uradio, on je krenuo prema izlaznim vratima, najverovatnije da bi tu istu bombu bacio u hodnik zgrade, ali nije stigao. Negde kod ulaznih vrata kupatila desila se snažna eksplozija koja je uništila ceo stan. Njegov tast je tog momenta pao sa stolice, pala je i njegova svastika i po njegovoj priči on se jedno 3-4 minuta sigurno ne seća šta je bilo. Kada je došao sebi od te snažne eksplozije, video je njegovu suprugu u hodniku zgrade sa komšijama koji su čekali da dođe hitna pomoć kako bi je prebacili na urgentni centar i jesu je prebacili. Ona žena je u toku te iste večeri preminula na urgentnom centru. Video je svoju ćerku, a kada je ustao i krenuo prema izlaznim vratima, onda je video strašan prizor. Video je mrtvu svoju ćerku Branku i pored vrata kupatila je video i telo svog zeta Nebojše Belivuka. Oni su bili prekriveni šutom od snažne eksplozije i on je izašao iz stana i takođe otišao do urgentnog centra da mu se ukaže lekarska pomoć. Od svih njih on je bio najmanje povređen. U sobi, desno, gledano iz pravca ulaznih vrata, u dečjoj sobi, u momentu eksplozije nalazilo se dvoje dece. Veljko Belivuk, 10-godišnji sin Nebojše Belivuka, danas optuženog za teška krivična dela kao vođa organizovane kriminalne grupe, uključujući tu i teška ubistva sa više žrtava. On je na svu sreću sa drugim malim dečakom koji je bio, ne znam da li je to dete iz komšiluka, evidentno je da to nije bila njegova niti sestra niti brat, on je na svu sreću, kažem, ostao nepovređen. Deca su napustila stan, nisu bila tu u momentu vršenja uviđaja i do dan danas meni motiv toga što je Nebojša Belivuk uradio nije jasan. Moja pretpostavka je da je to uradio nehatno, da je usled nestručnog rukovanja te bombe došlo do te stravične eksplozije u kojoj je život izgubilo 3 ljudi. Te iste godine do tog 13. februara u Beogradu je bačeno 6 ručnih bombi i 3 lica su poginula. I nije meni prvi takav uviđaj, ali ovo je prvi uviđaj gde je ručna bomba aktivirana koja je bila ojačana ovim eksplozivom. Tadašnja beogradska štampa i beogradski mediji, zato što nisu znali o čemu se radi, oni su govorili da je Nebojša Belivuk aktivirao 2 ručne bombe, što nije tačno. Aktivirao je jednu ručnu bombu koja je bila ojačana plastičnim eksplozivom pentritom. Specifičnost ovog uviđaja jeste što je prva bomba koja je tako aktivirana i broj žrtava. Do tada u Beogradu nismo imali 3 žrtve na jednom uviđaju kod aktiviranja ručnih bombi. Možda je ta bomba bila spremljena kojim slučajem da se baci na izvršitelje u to vreme. Pošto imam saznanje i u razgovoru sa tastom tad, da je Nebojša Belivuk sa svojom porodicom trebao da bude iseljen iz tog stana.
Znači dolazili su mu na vrata da mu uruče rješenje o iseljenju iz tog stana. A zašto da ga iseli iz tog stana? Zato što je on taj stan nelegalno koristio. 1984. godine otac Nebojše Belivuka je od Zavoda za izgradnju i rekonstrukciju grada Beograda dobio stan, taj stan u kome je živeo, znači Nebojša sa svojom porodicom, na korišćenje. Zbog toga što su mu u nekom delu Beograda srušili kuću, pa su mu za tu kuću, znači, dali na korišćenje ovaj stan. U međuvremenu, otac Nebojše Belivuka je dobio stan od svoje firme u kojoj je radio, preselio se da živi tamo, a svoga sina Nebojšu ostavio u ovom stanu. Naravno da ih je Zavod za rekonstrukciju i izgradnju grada Beograda tužio i u to vreme moje sećanje mi govori da su oni imali silnih problema oko tog iseljenja. Sasvim moguće da je on tu bombu nabavio da bi možda uplašio ili da bi pokušao nešto da uradi kada dođu da ga isele. Da li je ovaj događaj ostavio traume na tada 10-godišnjeg Veljka Belivuka, koji je ostao siroče, koji je video svoje roditelje i koji je preko njihovih tela prešao kada izlazio iz stana? Ja čvrsto verujem da jeste. Ali ne tolike da bi posle određenog protoka vremena, posle 10-15 godina, uradio ovakve zločine za koje se tereti danas. Moj zaključak je da se ne igrate ručnim bombama, da se ne igrate bilo kojom vrstom eksploziva, jer su one isključivo namenjene se koriste u ratu. A eksploziv je naravno dozvoljeno koristiti samo u rudarstvu i koriste ga kod iskopavanja tunela. Samo ljudi koji znaju da stručno barataju sa eksplozivom mogu da ga koriste. Zato ponovo apelujem i kažem, nemojte se igrati, jako je opasno igrati se ručnim bombama, i ne samo ručnim bombama, nego bilo kojom vrstom oružja sa kojom niste sigurni kako treba rukovati.